नमस्कार मु श्री रामकृष्ण साहू स्टडी प्लस मोरालिटी ट्यूटर चैनल तरफ स्वागत जनाऊँगी। आज हेउची आउ एक मूल्यवान कहानी, बहुत सुंदर कहानी। एति कहानी रु आमे जानी परिबा जे भगवानंकर चिंताधारा एवं साधारण मनुष्यर चिंताधारा मध्य पार्थक्य आकाश पाताल फरक। तेणु आउ डेरी न करी वर्तमान आमे कहानी शुणिबा। वर्तमान कहानी यहीपरि थिला जे गोटे ग्राम रे दुई जन सन्थ बास करुथिले। सेमाने बहुत ईश्वर विश्वासी थिले, भगवत प्रेमी थिले, भगवान को निष्ठार सहित आराधना करुथिले। एमिति किछि वर्ष गला परे सेमाने मनस्थ कले जे भारत वर्षर विभिन्न स्थान रे थिबा तीर्थधाम गुडी को देखिबे। तेणु ता पई यात्रा आरंभ करिवे एवं तांकर शर्त थिला जे जेउठारे संध्या हेबो सेमाने सेही ठारे ही रात्रि यापन करिवे, पुणी ता पर दिन सकाळु तीर्थ भ्रमण रे बाहरिवे। तापरे सेमाने निजर तीर्थ भ्रमण यात्रा आरंभ कले। एमिति गोटे मास यात्रा करिबा परे एक गोटे ग्राम रे पहुंचिले। सेही ग्राम रे हठात संध्या हो गला। सेमाने सेठारे आखपाख बुली देखिले कोनोसी थारे रहिबा पई निर्दिष्ट सुरक्षित स्थान नहीं। तेणु तांको नजर पड़िला एक मंदिर उपरे। सेही मंदिर रो प्रांगण रे सेमाने रात्रि यापन करिवे बोली निष्पत्ति नेले एवं सेही ठारे ही रहिले। संध्या बेले सेमाने विभिन्न पुराण पोथी पाठ कले, भगवान को निजर प्रणाम जणैले, भगवान को आशीर्वाद भिक्षा कले। तापरे सेमाने खाइबा पई प्रस्तुत हेले। तापरे जतबे खाइबा पई बाहरिले, प्रथम सन्थक पाखरे 3टी रुटी थिला, द्वितीय सन्थक पाखरे 5टी रुटी थिला। तेणु द्वितीय सन्थ जनक कहिले, चलो आमे गोटे काम करिबा, आम दुई जनकर रुटी को समान भाग रे भाग करदेबा, तापरे आमे खाइबा। यह कही सेमाने भाग करदेले। जनक भाग रे 4टी लेखाएं रुटी पड़िला। खाइबा समय हठात आउ जणे सन्थ आसी सेठारे पहुंचिले एवं से आकुल हृदय रे एही सन्थ दुई जन को कहिले, सन्थ महाशय आपण मते किछि रात्रि भोजन पई खाइबा दियंतु। से मु दीर्घ 2 दिन हला उपवास रे अछि, तेणु मु किछि खाइ नाही। जदि आपण दुई जन मते किछि खाइबा पई दियंते ताहले आपणकर बहुत मंगल हुअंता, भगवान मध्य आपणक ऊपर खुशी हेबे। यह सुनी दुई जन सन्थ कहिले, आम पाखरे तो 8टी रुटी अछि, आमे 3 जनक मध्यरे केमिति समान भाव रे बांटीबा। तापरे द्वितीय सन्थ जनक कहिले, चलो गोटे काम करिबा, आम पाखरे 8टी रुटी अछि, गोटे रुटी को 3 खंड रे विभक्त करिबा। एमिति 8टी रुटी को 24 खंड रे विभक्त होई जिवो। तापरे आमे 8 खंड लेखाएं 3 जनक भितरे भाग करि नेबा। ठीक से हाई कले, रुटी खंड करले। तापरे 3 जन खुशी रे खाइले। तापर दिन सकाळु तृतीय सन्थ जनक जते सेठारु प्रस्थान पई बाहरिले एवं 2 जन सन्थंकु 8टी रूपा मुद्रा देले। कहिले, तमे 2 जन निज निज भितरे भाग करि नेबो। तापरे प्रथम सन्थ जनक सेई पैसाटी को ग्रहण करले एवं द्वितीय सन्थंकु कहिले जे तमे 5टी रूपा मुद्रा नियो, मु 3टी रूपा मुद्रा नेउची, कारण मो पाखरे 3टी रुटी थिला किंतु तम पाखरे 5टी रुटी थिला। यह सुनी द्वितीय सन्थ जनक कहिले, ना ना सेमिति होबनी, आमे समान भाव रे पैसा को बांटी नबा। किंतु प्रथम सन्थ जनक राजी हेउ नथांती। एमिति तांको भितरे कथबार्ता चली थाए, जुक्ति तर्क चली थाए। इति मध्यरे मंदिर रो पूजक आसी सेठारे पहुंचिले। तापरे पूजक जनक ए सन्थ दुई जन को कोन घटना बोली पचारिले। सन्थ माने निज निजर घटना सब कहिले। ये सन्थ आसी एठारे पहुंचिला एवं ए पैसा आमको किए देला से कथा मध्य पचारि बुझिले। तापरे सन्थ जनक कहिले, तमे एठारे बस, मु भगवान को पूजा अर्चना करिया पई मंदिर भितर को जाउछि। भगवान को सहित मु कथा हुए, भगवान जहा परामर्श देबे सेही अनुଯାयी तमे ए 8टी रूपा मुद्रा को निज निज भितर बांटी नेबो। तापरे सन्थ पूजक जनक मंदिर भितर गले, भगवान को पूजा अर्चना कले। तापरे भगवान को सहित निजर भक्ति बल रे कथबार्ता मध्य हेले। भगवान कहिले, तमे गोटे काम कर, जहाँ को पाखरे 3टी रुटी थिला ताकू गोटे रूपा मुद्रा देबो एवं जहाँ को पाखरे 5टी रुटी थिला ताकू 7टी
ରୂପା ମୁଦ୍ରା ଦେବ। ପୂଜକ ଜଣକ କହିଲେ କେମିତି ଈଶ୍ୱର, ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେଉଁ ସନ୍ଥଙ୍କ ପାଖରେ 3ଟି ରୁଟି ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ 3ଟି ରୁଟିକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଲା ପରେ ସେ ସେଥିରୁ 8 ଖଣ୍ଡ ନେଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦାନ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସନ୍ଥଙ୍କ ପାଖରେ 5ଟି ରୁଟି ଥିଲା, ତାହା 15 ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ସେ ସେଥିରୁ 8ଟି ରଖି 7ଟି ଦାନ ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ସନ୍ଥ ଜଣକ ଗୋଟିଏ ରୂପା ମୁଦ୍ରା ପାଇବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଥ ଜଣକ 7ଟି ରୂପା ମୁଦ୍ରା ପାଇବେ। ଏହାପରେ ପୂଜକ ନିଜ ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ କଲେ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ଆସି ଦୁଇ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଯାହା କହିଥିଲେ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ତାପରେ ସନ୍ଥ 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ ସେହି କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ନିଜ ନିଜର ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଳରେ ବାହାରିଗଲେ। ଏତିକିରେ କାହାଣୀଟି ଶେଷ ହେଲା। ତେଣୁ କାହାଣୀଟିରୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଉ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ କେତେ ଫରକ ଅଛି, ପୁରା ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ। ଭଗବାନ ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଗଛ ଲତା ମାଟି ପାଣି ପବନ ସବୁକିଛି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କେବେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଚିନ୍ତାଧାରା ପରି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁ, ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ କରିଥିଲି, ଭଗବାନ ମୋତେ କାହିଁକି ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଲେ? କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ଆମ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଆମେ ଯଦି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହେଇପାରେ। କିମ୍ବା ଆମେ ରାସ୍ତାରୁ ଯଦି 1000 ଟଙ୍କା କି 1,00,000 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ, ସେହା ମଧ୍ୟ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା, ଭକ୍ତି କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଶା କରୁଛି କାହାଣୀଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ପାଖରେ ଥିବା ବଟନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ମୂଲ୍ୟବାନ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ରହୁଛି। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି।